kuan sir may buntag. Yes, sir. Nakita na to sir na nakabutang no parking. Ayun, sir. Nag-figure kasi. Oo, nagibiyaan mo ni mo sakyanan sir, but pasabot ni parking ka. So matakitan ta ka sir ha. Dali lang mo tayo kasi. Bisan sir na may nakabutang. Wala. Sunod na. Bisa kunsa sir na magi nakabutang no parking sir, doon nga area pa dong dito. Imo man gibiyaan gud sir, musok. Mahangyo na mamahangyo ko nimo sir, og nara kada sa sulod sir, nara kay gisugo sa sulod. Na naghasad ka, naigo ka na. Pero kada ni gibiyaan mo sakyanan sir. Bagdag ko na sir. Illegal ko na Butikit ko sir ha. Illegal parking ho, disregarding traffic sign. Oo sir, bisag naghahasad ka sir, pero gibiyaan mo sir, but pasabot ni parking ka sir. Pag na may nakabutang gid ni signage sir. Sir, palihog kong pirma sir sa imong cancer. Sir, 5 ni kadlaw sir, bayaran sir ha. Kay labot sa Sabado Domingo diri lang pero pirma sir. Ang imong violation sir, nara imong rehistro, lisensya. Ang imong violation sir, disregarding traffic sign o no parking. Palihog ko sir. Salamat.